Pia wa shukrani kwa mama yetu ambaye ameruhusu tuwe hapa pamoja na baraza yote ili kwamba tuhudumie kwa neno. Nitakuomba kwa utaratibu tu ukwe makini, ufungue fahamu zako na uweke moyo wako tayari ili kwamba tusikie pamoja ni nini Mungu anataka kwa ajili yetu. Tuna somo fupi kwa kuisema, lakini ni pana kwa sababu ni somo ambalo ni mfumo wa maisha. Ni mfumo wa maisha katika ngazi na hali fulani ya kiroho. Somo letu ni ndoto. Somo letu ni ndoto. Ikiwa uko naandika utaandika, sababu hatutakuwa warefu sana, lakini nitaleta tu tafsiri ya neno ndoto, maana ya ndoto, sababu zinazotuma Mungu anatupatia ndoto, na utofauti wa ndoto ni kiingilio. Sasa tunasoma pamoja kitabu ya Ayubu. Kitabu ya Ayubu 33 mstari wake wa 14 mpaka 16. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Hebu nitakuomba ukwe hapa mara tena. Amen. Amen. Yani tusemapo tunasoma, wewe itika tu amen. Ile natosha tu. Alafu tunasoma katika jina la Yesu huko nyuma. Amen. Biblia inasema hivi: maana Mungu atasema mara moja. Maana Mungu anasema mara moja, ndiyo mara mbili, lakini mtu haifikiri. 15 Biblia inasema katika ndoto, katika maono ya usiku, wakati usingizi mzito unapokuja juu ya watu, wakati wanapolala juu ya kitanda, halafu anafungua masikio ya watu na kutia muhuri mafundisho yao. Amen. Amen. Unaweza kuikala na Bwana kubariki. Amen. Amen. Somo letu tumesha kusema ni ndoto, lakini tupande malengo ya somo ikusaidie wakati wowote tutakuwa hapa kuweka fikra zako katika somo hili. Malengo ya somo hili ni kusaidia tujue namna ya kutafsiri ama kutafuta tafsiri ya ndoto, na kukupatia nafasi ama kukupatia mwelekeo ya maombi kwa zile ndoto unazoziona. Sababu wako watu wengi hawajua ombea ndoto, na hii inatufanya ya kwamba vingine vitu vitupate kwenye maisha kwa sababu watu hawajui kuomba ajili ya ndoto. Tafadhali. Sasa ndoto ni nini? Bila vinyononaka usiku. Tafsiri ya kwanza sasa na andiko ambalo tumesoma inakuja kama vile picha za usiku, na hii watu wote wanijua. Ndoto inakuja kama vile picha, mtu awepo ndani ya usingizi. Amen. Nimeeleweka? Ziko picha watu wanazoziona, kuko filamu watu wanazoziona wanapokuwa katika usingizi. Unaanza kuona vitu. Mtu wetu wa ndani anaanza kuishi vitu. Mtu wetu wa ndani anaanza kutembea ndani ya vitu. Mtu wetu wa ndani anaanza pigana na vitu. Na hii ni tafsiri ya kwanza ya ndoto. Lakini maana ya ndoto, tafsiri nyingine ya ndoto, ndoto ni mlango ya kiroho ambayo mfumo ya ulimwengu ya kiroho
imeweka, ili kwamba Mungu akitaka kuongea na wewe anaweza pita kwa ndoto. Lakini pia ulimwengu wa giza huwa inatumia ile mlango. Wachawi wakitaka kuingia pia kwako wanaweza pita hata katika ndoto kuiba vitu. Kuna roho chafu pia zinapita. Kwa hiyo shetani na yeye huwa anatumikisha mlango hili, na wengine wanafanya maagano bila wao kujua katika ndoto. Wengine hapo wanalota wanaume wa usiku, wengine wanalota wanawake wa usiku. Hii ni roho chafu inayoingia kwa njia ya ndoto ili kamate vitu fulani kwenye maisha yako. Tunaenda sasa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ninaamini sisi sote hapa tunalotaka. Haleluya. Amen. Na wengine wanasema mimi silotaki. Tutafika huko. Lakini ukisikia mtu anasema mimi silotaki, ambre, ameibwa vitu wanavyoitwa macho ya kiroho. Kila mtu ana macho ya roho, na hii inatumika kitofauti. Unajua watu wengi katika dunia hii watanifuata sasa. Niseme hivi, macho ya kiroho ina utofauti. Kuko macho ya kiroho Mungu anaweka kwenye fahamu zetu, kwenye hekima zetu. Tunaanza kuona vitu kwa namna hii tulivyo. Unaona mambo, unasema hii kitu kikiendelea hivi kitazala hivi. Kuna mtu hapa akikutazama tu ana hekima ya kutambua huyu mtu huyu kwa miaka 5, miaka 10 atakuwa hivi. Hata wale wanaoenda kuchumbia wanawake, haiko tu kwenda tu kuchumbia, lakini angalia pia huyu mwanamke huyu kwa namna ya kujifunza miaka 5 tukiishi naye bitakuwa hivi. Miaka 10 tukiishi na yeye itatokea hivi. Bwana tusaidie sana. Amen. Hii ni hekima ambayo inabeba pia macho ya kiroho. Ndoto, ndani ya ndoto pia muna macho ya kiroho. Manabii wao pia wana macho ya kiroho. Katika akili Bwana anaweka pia macho ya kiroho. Na hii macho ya kiroho ni utambuzi Bwana anaweka katika fahamu, katika hekima, katika mtazamo wako, katika ndoto yako, kuelewa vitu ambavyo viko. Haleluya. Amen. Tunaenda sawa? Bwana tusaidie sana. Amen. Alafu narudilia kusema kila mtu ana macho ya kiroho. Haleluya. Wale wanaojipatia nafasi ya kusema mimi silotaki, elewa macho ya kiroho imeenda. Sasa hakuna gizi alote na haiko naona. Kipofu ataenda mwia wapi? Kipofu atafanya nini? Kila kitu preske vyote anafanyiwa. Kwenda tu kuweze na kukula juma kuna marasao kwa kinywa hiko. Hata mgiza mampule zinashukanga. Bwana tusaidie sana. Amen, amen. Sasa hii ndo wanaita ndoto. Hii ndo wanaita ndoto. Sasa mlango hii Mungu anaitumia mara mingi ili kwamba ingia kwenye maisha yetu. Na niseme hivi, mtu ana sehemu mbili kubwa, roho na mwili. Roho yetu ndo inakaa kwenye ule ulimwengu wa roho mara mingi, na huko ndo kwenye vitu vinatengenezwa. Kwenye ulimwengu wa roho kikwamishwa, ulimwengu wa mwili unakwama. Ulimwengu wa roho kiresiri, ulimwengu wa mwili unaresiri. Na pana mfano mmoja hapa. Bwana tusaidie sana. Mama moja amekuja mara mingi, papa, jua nini depi mimi na ule wake, si alotaka niko na wanangu, na nikimlota iko kule mimi niko huko. Sasa ni muone pengine bana mpeleka, tanto ni muone pengine banaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia mama, na njoo vile maisha yako iko.
atanafanana kukupenda saizi, lakini uombe sana Mungu. Kunaweza kutokea kugawanyika ninyi wawili mwa ile nyumba. Je, nimeeleweka vizuri hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, narudia upate kunielewa vizuri. Huyu mama ikafika wakati vita inaanza kutokea, waachana. Lakini nikaona tena, narudia, ile ndoto ingali inanisumbua. Siku ile nilikuwa nafundisha somo ya viti, somo ya enzi, viti vya enzi kwenye ulimwengu wa roho, viti vya enzi. Na nimempatia tafsiri gani? Mbia mama, depi uko mwa ile ndoto unakuwa debu. Mbia, ili kwamba mtu waikale mahali inazimika kiti kikuu. Haleluya. Tafuta viti tukombee. Akatafuta kiti mbili, tukamwikalisha. So, hii kiti unaikala hapo ni kiti ya ndoa, tunakutengenezea tangu sasa ulimwengu wa roho. Na lipoifanya siku 2 siku 3, akakeniambia, papa, mimi naheshimu, mimi nalota tena zile ndoto, mimi nalota message fasi kuko changement, mimi nalota mimi naikala kukiti. Hapa ni kiti cha kawaida, muti wanikata bia wanaichora mzuri, mimi naikala pale. Bwana yangu na yeye alikuwa iko pembeni yangu. Kukakuya mwanamke anatabu bebe, lakini nikapata maraba nguvu ya kumkokota, tukaikala naye kwele kiti. Kisha nakafukuzwa na mwanamke asema, wewe hauko wangu, huyu ndio wangu mwenye tunaikala. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nimepima kueleweka. Hii ni ishara kuwa maisha yetu ya sasa kwenye mwili inadependre na ile ya roho. Wengi wao wanaona vitu kwenye ulimwengu wa roho wanakamata kawaida. Lakini nataka niambie mtu mmoja hapa, unielewe vizuri. Mungu ametengeneza mfumo ya kiroho kwa staili moja hauwezi hata kuelewa. Amen. Okay, niseme hivi. Hapa kwenye Biblia kuna taratibu za kiroho zinazoelekeana na ndoa. Hapa kwenye Biblia kuna taratibu za kiroho zinazoelekeana na uchumi. Hapa kwenye Biblia kuna taratibu za kiroho zinazoelekeana na shamba ama kazi za mikono. Hapa kwenye Biblia kuna taratibu za kiroho zinazoelekeana na huduma. Utelewa ya kwamba ukienda hata mserikali utasikia wanakuambia hii ni ministeri ya ekonomi, hii ni ministeri ya justice, hii ni ministeri ya garde sociale na vitu gani, hii ni ministeri ya education. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata kwenye ulimwengu wa roho ni vile vitu vinaendeka. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa utelewa, lakini ni vile. Amen. Mimi napana tafsiri ya ndoto moja hapa mu Biblia, kisha nikupatie tofauti ya tafsiri za ndoto, na kama Mungu akiniwezesha kwa madakika 10 nikuwe nimemaliza, itakusaidia kesho. Kitabu hiki kisoma kitabu ya Mwanzo 37 mstari wa 5 ukishuka 6, Biblia inasema ndugu zake na Yusufu wakazidi kumchukia. Hao watu nafikiri walikuwa na utambuzi ya nguvu sana, wakamchukia. Kwa nini? Biblia inasema hivi, akawaelezea ndoto, analota bako shambani, bako wanafunga mikanda. Kisha kufunga mikanda, ilikuwa mikanda 11, yake ndio ilikuwa ya 12, yake ikaondoka ikaenda. Kwa watu ambao wanaelewa ya kwamba wao mara moja wakielewa ya kwamba kuna siku Yusufu atatoka katikati yao, anaondoka anaenda. Lakini Biblia inasema hivi, aseme vile mikanda yenu 11 nayo pia ikakuya na ikainama mbele ya mkanda wangu. Purji ilikuwa kuna siku hata kuwa pamoja nao, lakini ndugu zao nao pia watamfuataka na watamuinamiaka. Nikutaka kusema nini? Hili nikutaka kusema hivi, maisha yetu
na dependre na maisha yetu ya roho. Tunaenda sasa. Hapa nimepima kutafsiria kidogo. Lakini hapa kuna kitu moja kinanishangaza. Ndugu zake wanasema maana yake shie tutakuwa na kuabudu wewe. Unaelewa, hapa hawakuona kwa macho, lakini kwa ufahamu na kwa hekima, macho ya ndani kwa hekima imekwisha kutazama na kusema ya manake kule mbele upeti atakuwaka gra kutushinda, na shie wote tutainamaka mbele zake. Bwana tusaidie sana. Bwana tujalie neema. Tuna sababu yoyote kutafuta tafsiri ya ndoto, kwa sababu uko njesi ndani ya ndoto uko. Mimi nasema ndani ya ndoto kwa sababu ulimwengu wa roho njesi ulivyo njoo vile uko. Amen. Ndoto huwa zinatoka wapi? Naenda haraka. Semina kubwa. Ndoto zinatokaka wapi? Biblia inapana maelekezo mbali, lakini nakamata hii ya Ayubu. Biblia inasema ya kwamba ndoto huwa mara unatoka kwa Mungu, kwa sababu ni Mungu anakuja kukutana nasi. Lakini kadhalika Mhubiri anasema, Mhubiri 5, Biblia inasema ya kwamba zingine ndoto huja kwa wingi wa mchoko na anasa tulizozifanya. Haleluya. Amen. Zingine ndoto huwa zinatoka kwenye ulimwengu wa giza. Madui zetu, wachawi na madui ule shetani, wanajiingiza kwa siri kwenye maisha yetu. Sasa ndoto zote hazikuje na malengo moja. Zingine zinakuja ili kwamba zituharibu. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Na waza hapo naanza kunielewa kidogo. Na mimi nasema hivi kama vile Mhubiri, mimi sineglige ndoto yoyote. Hata kama wale wenzetu ambao wamesoma wanasema achana na vile, ni ndoto tu zile. Ulichoka sana, uliongea sana vitu ndio maana ulivilota. Lakini sasa niseme hivi, Mungu ameweka nguvu za uumbaji sehemu 3. Bwana tusaidie sana. Nguvu za uumbaji ziko sehemu 3. Fasi ya kwanza ni kwenye ulimi wetu. Uzima na mauti naweka kwenye ulimi wetu. Bwana tusaidie sana. Na napenda kitabu ya Yohane 1:1 Biblia inasema vyote viliumbwa kwa neno. Haleluya. Nikitaka kusema nini? Maneno yanaweza kutengeneza vitu. Maneno yanaweza kuumba vitu. Vitu mtu anavyoviongea sana mara huwa vinatokea. Ukiongea sana maneno ya uzinifu, roho ya uzinifu inashuka. Ukiongea sana jina la Yesu, roho ya Yesu anashuka. Ukiongea sana vitu ya maombi, roho ya maombi inaingia ndani yako. Bwana atengeneza ulimi wako. Amen. Bado hujakuja sinikiza wengine hapa kwa dunia, na wewe umekuja kwa sababu Mungu ana malengo na wewe. Sasa evite kuongea n'importe quoi. Usisemeseme kila kitu kinafikia. Chakua maneno utakayo yaongea. Kunyamaza iko ujinga. Haleluya. Amen. Wamamalo. Wamamalo. Mnatukanaka watoto, mnawageuza masungura, mnawageuza makobe, mnawageuza mahole. Fanya angalishi. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Mimi ni mhubiri wa Injili. Sijaona mahali ambako Biblia inasema ya kwamba tutukane watoto. Biblia inasema tusiwaime watoto fimbo. Piga ole ya kumtukana imbwa. Kamata fimbo mpige inayowezekana. Na tunapo jitahidi kufunza watoto wetu, tusipigane nao, lakini tupigane na tabia mbaya ama roho chafu inayotawala ndani yao. Hapo nimeeleweka vizuri? Bwana Yesu atusaidie sana. Fasi ya pili, Mungu ameweka nguvu za uumbaji ni kwenye viuno ya uzazi. Fasi ya 3 ambako Mungu ameweka nguvu za uumbaji ni kwenye mawazo yetu. Bwana tusaidie sana. Amen.
Tumeeleweka vizuri huko? Mawazo yetu. Watu wanaozini, hawazini ile saa, wanaanzia kwenye mawazo. Walioshindwa walianzia kwenye mawazo. Picha za nje zinatoka kwenye mawazo. Wana waulize waingenyere wote, forme ya nyumba waibandikake pale, inaanziaka wapi? Bwana tusaidie sana. Sasa wakati mwingine ziko ndoto zinakuja kwa wingi wa mchoko na mawazo. Sasa mimi sisi negligent. Haleluya. Na inatokea wakati mwingine watu wanasimama, angalisho, ongea ni porte kwa. Haleluya. Mimi mtu akiongea maneno, mimi najua na vijana wazaka. Unajua ile kitu? Alafu takutana mtu anakuletea ndoto. Mimi nalota baba fulani hivi. Mimi nalota pasere mmoja hivi iko hivi na hivi. Mimi nalota njoo ndio unamwaziaka. Hawezi mlota mzuri ndio unamwaziaka vya mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna siku yenye utanilotaka bien na unaniwaziaka vya mbaya. Siku yenye utaanza niwazia vizuri. Utaanza lota mazuri juu yao. Haleluya. Amen. Mtu ananiona tu niko tu wangu hivi sha. Na wengine wanasema umhubiri huyu angali wa miaka moja hivi. Bwana tusaidie sana. Amen. Sasa na kwa sababu yuko na miaka moja hivi anafanana anaweza kuwa hivi. Unaona kaa ile mandevu yake. Unaona kaa ile macho yake. Iko psycho. No, acha maprejije. Utaanza lota na vinyeziko. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen, amen. Haleluya. Amen. Na Biblia inasema kinachomjia mtu moyoni ndio anasema. Haleluya. Amen. Hivi nawaza hapa nimepima kwa leo nielewesha kidogo ndoto huwa zinatoka wapi. Sasa naenda hapa tukamilishe kwa tafsiri ya ndoto fulani tu. Au mbele tufike hapa tuzungumze hivi. Taka sana kujua tafsiri ya ndoto liyoilota, sababu nimeisha kusema inabeba nguvu za maisha yako ulimwengu wa roho. Ziko ndoto kilota. Ile ndoto inaweza kuja mara pili katika usiku. Ukionaka tu ndoto inakuja mara pili katika usiku, ni usemi ya Mungu. Mungu anataka uiombee. Kuna nafasi roho wa Mungu anasema iko na insist. Alafu Biblia inasema hivi, maana Mungu anasema mara moja, ndiyo mara mbili, lakini mtu hafikiri. Bwana tusaidie sana. Hapa nataka uelewe vizuri. Sadiri kwa ndoto inaweza rudia mara pili, mara tatu. Hii ni usemi ya Mungu. Mungu anataka upate tafsiri. Na ione kitabu ya Daniel 4. Biblia inasema mfalme Nebukadneza analota ndoto. Na katika kulota ndoto anakutana mweyeye, kuna husunishwa, kuna hali ya kutaka kutafuta tafsiri ya ndoto. Glory to God. Kama watu wa dunia wanaweza kujua maana ya unabii na maana ya kutafsiri ndoto, kwa nini sisi wana wa Mungu tusielewe vitu kama hivi? Mpaka leo filamu zingine zinaanza kwa unakutana filamu yote ni maprofesi. Bwana tusaidie sana. Amen. Belshaza Nebukadneza anatafuta tafsiri ya ndoto. Baki na Daniel banapana matafsiri ya ndoto. Baki na Farao banatafuta tafsiri ya ndoto. Wale maakida wawili Genesi 40 na wao pia wanatafuta tafsiri ya ndoto. Pourquoi pas wewe usitafute tafsiri ya ndoto? Unajua ilikuwa kwa hao akida wawili. Walikuwa wanatumikia mwoshaji na mnyweshaji wa Farao. Wote wawili wanaingia wapi? Mgereza. Sasa kula mgereza asubuhi mwe inalamuka walilota vindoto. Kisha bina wa komplike banalamuka na usuni. Kina Yusufu anachomokea. Anafika. Sasa mbona leo sura zenu zinavunja maana viko ae? Probleme yao ni nini? Wapate tafsiri ya ndoto. Sema tulilota mandoto. Me hatuna mtu anaweza kutupatia tafsiri. Depu unalotaka hauya pata
niende nione mjakazi nimwambie ndoto ni ndoto, anipatie tafsiri. Na hapo ndipo wengi watu wanakwamishwa. Tena mnakuwa mnazineglishe. Kwa mtu anaweza lote iko na najemu laki. Ananajemu laki asema tulinaje vilikuwa vya pie wane. Unafurahia kuna shemu lake, kumbe ni maisha ya dunia. Pombe ni wewe, usinifu ni wewe, kila kitu kibaya, kwa sababu wewe utabinawa ndani. Dunia ina tafsiri ya maji kwenye ulimwengu wa roho. Nimeeleweka vizuri? Mtu anakuja tu sasa, nililota mimi nafala uniforme, anaiona mkawaida, kumbe ni mitihani mikubwa ya maisha. Utaipitia mpaka unasusuka, na Mungu asipokusaidia unaweza kufa kwa unasalimia ahadi kwa mbali. Na Bwana tushindanie hivi. Bwana kushindanie. Uko hapa, Bwana kushindanie. Mtu amewahi lota ndoto kama na hii, Bwana mshindanie. Umewahi loto kwa mnawa mulake, Bwana kushindanie. Umewahi loto kwa napanda mlima, Bwana kushindanie. Amen. Tunaenda sasa. Watu wanakutana, asema hivi, tulilota ndoto Yusufu, tuko na huzuni, tuko na bezo, tupate tafsiri. Batu ya dunia bana. Et maintenant nous. Bwana tusaidie sana. Na Yusufu anamwambia hivi, wewe mwoshaji kama ndio mwoshaji, una akida wa kwanza. Mimi nililota mzee. Mimi nalota. Mimi nasimama mbele ya mti ya mzabibu. Nene mti ya mzabibu ilikuwa na matawi 3. Nikatosha mzabibu wake nikafinya kwenye kopa ambao nilikuwa nayo kwenye mkono, nikapatia Farao. Yusufu akamwambia, ile ndoto nilota, ile matawi 3 ni siku 3. Na Mungu ataruhusu uingie tena mbele ya Farao na ukwe tena na mservi. Na ikatokea vile après 3 jours baka mfungula, na Farao akasema arudie tena karibu yangu aanze ni servi. Yusufu anamwambia, mzee, siku utakuwa kule usinisahau. Jifunze kuishi na watu. Haleluya. Jifunze kuishi na watu. Haleluya. Wapili, Bwana, na mimi nilota niko na vitunga 3 kukichwa, lakini vile vitunga 3 kukichwa bilikuwa ni mikate ya mzuri, na ilibidi nende nipatie mzee Farao. Sasa ndege wakaja wakabeba ile mikate kukichwa. Farao, Bwana Yusufu akamwambia, ndoto yako inasema hivi, kisha siku 3, ile vitunga 3 ni siku 3, na après siku 3 wewe watakufungula, lakini watakukata kichwa. Na yeye katokea vile vile. Unaanza comprendre que ndani ya ndoto kuna vitu tunapoteza. Hakika mimi nashangalaka. Mtu ni marie. Mtu ni marie. Unalota unapoteza telefoni, unaiona kawaida. Mtu ni marie. Unalota nyumba manjanje na ruka, unaiona ni kawaida. Mtu ni marie. Unalota mshambre yako mko kialala, unaiona ni kawaida. Mtu ni marie. Unalota ndoto uko na zini na mwanaume wala uko na zini na mwanamke, unaiona ni kawaida. Mtu ni marie. Unalota msalo yako mko nyoka, unaiona ni kawaida. Mtu ni marie. Unalota unapoteza bagi, unaiona ni kawaida. Mtu ni marie. Unalota mume iko kule, wewe uko huku, unaiona ni kawaida. Fanya malisho, hakuna vya huko wamo, ni mchoko tu. Na kuna jaribu sawa vile mwanaume kuzalisha na Mungu watoto, inapunguza kini. Bwana tusaidie sana. Kuzalishe kisha kwa muda fulani ya kutoki inachaka kilonda mno. Bwana tusaidie sana. Hakuna kidonda kibaya ya moyo sawa vile kidonda ya mtu mwenye ulikuwa napenda wala mwenye mlipenda naka naye sana. Afadhali mwingine wa pembeni ndio akufanyie mabaya, lakini hapana ule mwenye ulikuwa naye rafiki wa karibu. Bwana tupatie watu baraka. Bwana tupatie watu consolation. Biblia inasema Paulo alikutanana na wakina Inese. Wamama hawa walikuwa wanawake provisio. Haleluya. Akihitaji kitu wanakipata, akitaka nafasi fulani wanamsaidia. Mungu akukutanishe na mtu mwenye atakuwa faraja. Kama hii unabii yako utasema tena amen. Amen. Kama ni yako utasema tena amen. Hata kama mume wako amekwisha
mubadilisha kubadilika. Bwana mubadilisha kwa faraja kwako. Ila basi unaingia kama ikamate katika jina. Kama ni hapo nasema tena amen vizuri. Amen. Amen vizuri. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nipe mtu kumaisha. Nipe mtu kumaisha. Mwenye atapangusa machozi. Sema mbele mara 7. Amen, 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 amen. Na Bwana ifanye kwako. Amen. Bwana ifanye kwako. Haleluya. Amen. Sasa katika tafsiri za ndoto, kuna tafsiri zinazoelekeana na ndoa. Kuna ndoto tafadhali zinazoelekeana na ndoa. Kuna ndoto zinazoelekeana na kazi ya mikono. Kuna ndoto zinazoelekeana na uchumi ya mtu. Kuna ndoto zinazoelekeana na marelasyon. Naingia kidogo kwa marelasyon na fanya tusirvo. Ndoto zinazoelekeana na ndoa nimeisha kuzisema. Kilotaka mara mingi uko ndoa lakini ungana na loto uko unafanya ndoa, fanya angalisho. Unalota uko na mwenzako lakini hakuna siku mshekala naye mndoto, fanya angalisho. Unalota una mwanaume wa usiku, fanya angalisho. Ukalota na yenda haraka, ukalota munyumba mshambre yako kialale mingia, fanya angalisho. Ukalota nyoka munyumba yako, fanya angalisho. Ukalota unapoteza bagi, fanya angalisho. Ukalota manjanja ya nyumba imenyanguka, fanya angalisho. Ukalota kitanda yako mwingine mwanamke au mwanaume ndio analala ndani, fanya angalisho. Ukalota kitanda kinavunjika, fanya angalisho. Ukalota glory to God. Unafanya tena ndo nimeisha kutanguliza, fanya angalisho. Nimepima kueleza kidogo kwa ajili ya ndoto zinazohusiana na ndoa. Na hizi ifo kufanya angalisho. Ndoto zinazoelekeana na mahusiano, marelasyon. Ukalota unapoteza telefone, fanya angalisho. Ukalota uko ndani ya njia lakini kwenye njia ufiki, fanya angalisho. Ukalota naenda kwa ndoto za